मोतरजा के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, इसे मेरी तकरीर का हिस्सा ना समझे, बात आई है तो कहता चलना, इजाजत है। याद रखना, सहाबा किराम की शान में बोलने से पहले हजारों बार सोचना, ये वो मुकद्दस जमात है जो किसी के असर से नहीं, मुस्तफा की नजर से बनी, मुस्तफा की नजर से। और जब नजर से बनी तो है कोई माई का लाल जो मुस्तफा की नजर पे सवाल करे? अमल से तो ये जमात बनती नहीं, नजर से बनती। और जब अमल से नहीं बनती तो तू अमल देखता कौन है और तू होता कौन है ये कहने वाला कि फला जंग में उनसे गलती हो गई, फला मौके पे उनसे गलती हो गई, फला मेंबर पे उनसे गलती हो गई, वो ऐसे थे वो वैसे थे। शियों की कॉपी मत करो। वो हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर शाम कह के पुकारते हैं। यह हम अहले सुन्नत हैं जो उन्हें अमीर शाम नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारते हैं। और इसलिए पुकारते हैं क्योंकि उनकी खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वत थी। अभी 12-13 साल पहले की बात है, मुझे तो अचानक याद आया कि एक जमाने में कव्वाल था पढ़ रहा था और जनाब अबू तालिब का जिक्र चला और इतने एहतियात से वो सारे शेर थे कि कहीं से ईमान अबू तालिब वाली बात नहीं आ रही थी। पढ़ता रहा, क्या बताएं आपको क्या क्या अबू तालिब का है। और उसके बाद दूसरा फातिह खैबर अली बेटा अबू तालिब का है, कौन इनकार करेगा इसे? ख्वाजा अजमेर ने जिनको कहा दीनस्त हुसैन, वो हुसैन इब्ने अली बेटा अबू तालिब, पोता अबू तालिब का है, कौन इनकार करेगा? लेकिन फंसा वो कहा छठे मिसरे 5वें मिसरे पे जब उसने कहा मिट गया नामो निशा नस्ले अमीर शाम का। अब क्योंकि मैंने अर्ज किया ना, ये लफ्ज अमीर जो है अमीर शाम, ये सुन्नियों का शेवा नहीं है उनको अमीर शाम कहना, ये शियों ने रवाफिज ने कहा, उसने कह दिया। हालांकि जितने भी अहले सुन्नत वहां बैठे थे, मैं भी बैठा था, हम सब समझ गए कि यहाँ इसका तंज जो है वो यजीद की तरफ है, क्योंकि यजीद को तो कोई अमीरुल मोमिनीन सुन्नी मान ही नहीं सकता। हालांकि ये बदअकीदा उन्हें उसे भी अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, लेकिन हम उसे अमीर शाम तो कह सकते हैं कि एक लम्हे के लिए वो अमीर शाम था, अमीरुल मोमिनीन नहीं था। तो उस वक्त ये शेर हमने सुना और बात खत्म हो गई। लेकिन बाद में मुझे क़यामगाह पे समझ में आया कि नहीं, इसने तो शियों वाली इस्तिलाह से किसी को मुगालता ना हो जाए, तो मैंने उस कव्वाल को बुलाया, अली वारिस नाम का होगा। मैंने कहा बस इसमें एक मामूली सी तब्दीली कर दीजिए, अमीर शाम की जगह यजीद शाम कर दीजिए, ताकि समझने में सबको आसानी हो। हम वो सुन्नी जो सिर्फ हुसैनी नहीं, मैं 15 साल से ये बात बोल रहा हूँ, मेरे वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत 52 साल से ये बात बोल रहे हैं। मेरे बड़े अब्बू हुजूर शेखुल इस्लाम लगभग 60 साल से ये बात कह रहे हैं। पूरा खानवादे गौसिया अशरफिया इस हकीकत का तर्जमान कि हम, जिसे हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में या हुसैन, ये सिर्फ हमारा नारा नहीं, हमारा नारा है या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। हम पक्के हसनी हुसैनी मुसलमान, हम ऐसे हसनी हुसैनी सुन्नी कि इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली हम उनसे जंग नहीं करते, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग कर ली हम उससे सुलह नहीं करते। इसलिए इसलिए मैं ये वजाहत करना जरूरी समझ रहा था। और खानकाहों में आमतौर पे ये कलाम कसरत से पढ़ा जाता, मैंने भी कई खानकाहों में, अपनी खानकाह में दूर से सुना, महफिल में मौजूद नहीं था। इसलिए मैं कव्वाल हजरा से भी कहूंगा कि क्योंकि अमीर शाम कहने से जहन का तबादुर जो है वो हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला सैयदना अमीर माविया की तरफ होता है, इसलिए अमीर शाम इस मिसरे पे ना कहें, यजीद शाम कहें। अच्छा, अब ये तावील कि मिट गया नामो निशान नस्ले अमीर शाम का, तो इससे तो हजरत अमीर माविया की नस्ल की तौहीन हो रही। अरे यहाँ बात यजीद की जा रही। और अगर अमीर माविया की भी माज़अल्लाह कोई तावील पेश करे कि नहीं उनका भी है, तो सुनो, हजरत सादी शिराजी ने अपनी गुलिस्ता में लिखा था,
پسر نوح بابدا بنششت خاندان نبوتش گم شد. حضرت نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا, ان کی نبوت کا خاندان مٹ گیا. تو کیا مٹ گیا کہنا اگر توہین ہے تو کیا حضرت سعدی نے حضرت نوح کی توہین کر دی معاذ اللہ؟ تو اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو. ہاں جہاں گرفت ہے وہ میں نے اس کی وضاحت کر دی. آپ بھی اگر یہ شعر سنیں تو فوراً کسی خانقاہ میں ایک پرچی پہنچا دیا کرے قوال کے پاس کہ بھائی یہاں یزید شام کر دو, ہمیں یزید سے, یزید کو تم جتنا کچھ کہو گے ہمارا خون بڑھے گا, مگر سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی مت کرو. ایک آخری بات اسی سے لگتی ہوئی یاد رکھو, نبی کے صحابہ سوچ کے بولا کرو. نبی کی توہین کفر ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. نبی کو گالی دینا کفر ہے معلوم. الٹا سیدھا نبی کے بارے میں لکھنا کفر ہے. اور کوئی بدبخت ناہنجار اگر نبی کے چہرے پہ تماچا لگا دے تو بہت بڑا کفر ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے. نبی کی کا اپمان کرنا کفر ہے کہ نہیں؟ مگر آؤ, بہت تم سب جمل و صفین کا ذکر کرتے ہو, سنو. آؤ, ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ وہ بھی اللہ کے نبی, ایک طرف ہارون نبی اللہ ہے وہ بھی اللہ کے نبی. دونوں بھائی بھی, دونوں اللہ کے نبی. حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے لوٹے اور اپنی قوم کو جب بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا, فلما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. جلال میں آئے, پکڑا کالر, داڑھی کو کھینچا اور جناب ہارون کے منہ پہ تماچا مار دیا. نبی بھی مارنے والا نبی, مار کھانے والا نبی, غصہ کرنے والا نبی, غصہ سہنے والا نبی. مگر ہے کوئی مائی کا لال جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ فتویٰ لگائے, ان پر انگلی اٹھائے. تمہیں کہنا پڑے گا کہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم کچھ بولے. وہ دونوں نبی ہیں, دونوں بڑے ہیں, وہ جانے ان کا خدا جانے. ایسے ہی جنگ صفین ہے, ایک طرف مولا علی ہے, ایک طرف امیر معاویہ ہے. اب ہم کیا جانے کیا سچائی ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. مگر ہم امیر معاویہ کی معاذ اللہ توہین نہیں کر سکتے. وہ دونوں ہم سے بڑے ہیں, ان کا معاملہ وہ جانے, اللہ کے رسول جانے. یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا. اب میں اپنے اصلی اسی پہ آ رہا ہوں. جو لوگ سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے نا, وہ ایسے ہی بھٹک کے ادھر ہی چلے جاتے ہیں. آج کل ایران بھی بہت فنڈنگ کر رہا ہے.